लाइथांजाक 7 एप्रिल बिलुनिया बखास्तनि कदमतला आमचायाव कायसा लाहार पातिमुनो कितिङै फायर सार्भिस आदं रकना आमचानि लुकुरक चप्रप लाइमानि ओ चप्रपंनो तुइ 8 एप्रिल बिलुनिया पिएसओ कायसा एफआईआर खलाइजागो ओ चप्रपनाय रंनि मुंतै ओ एफआईआर खलाइमानि यागलो चा सालो खरकथामनो रमखा बिलुनिया बखास्तनि नायमाथां नायकलनाय रक ओ खरकथांनि मुं अंखा तापस दास समरज्योति दर ताई शंकर मजुमदार আকর্ষণ রিপোর্ট চুমুই টিভি। গত 8/4/2022 ইংরেজি তারিখে বেলুনিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন থেকে একটা মামলা বেলুনিয়াতে অভিযুক্ত করা হয়। সেই মামলার ভিত্তিতে একটা ওসিপিএস একটা মামলা নেয় থানাতে। সেই মামলার ইনভেস্টিগেশন আমাকে দেওয়া হয়। সেই অনুসারে আমি গত 10/4/2020 ইংরেজি তারিখে 3জন অভিযুক্তকে আমি অ্যারেস্ট করি। আজ ওনাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে।